السلام علیکم، ویلکم ٹو نشاط ایجوکیشن ہب۔ اس چینل کا تعارف میں پہلے کروا چکی ہوں، آج اس میں لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج پہلا لیکچر ہے جس کا ٹاپک ہے ایجوکیشن۔ ایجوکیشن از ڈرائیوڈ فرام دا لیٹن ورڈز ایجوکیئر، ایڈوسر اینڈ ایڈوکیٹم۔ ایجوکیئر کا مطلب ہے ٹو نرش، پرورش پانا، ٹو برنگ اپ، ٹو رائز، ٹو ٹرین۔ ایڈوسر کا مطلب ہے ٹو لیڈ آؤٹ، ٹو ڈرا آؤٹ، ٹو لیڈ فورتھ، ٹو پروگریس۔ اور ایجوکیٹم کا مطلب ہے دا ایکٹ آف ٹیچنگ۔ لہٰذا ایجوکیشن کا مطلب ہوا کہ کسی بچے کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے یا اسے جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی میں لایا جائے۔ ایجوکیشن مہارت اور علم کو سیکھنا ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے کہ کام کیسے کرنا ہے اور ان کی سپورٹ کی جائے کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ اسے وہ پریکٹیکل لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایجوکیٹ کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے ذرائع کے بارے میں بتائے جن کے ذریعے معلومات حاصل کی جا سکیں اور ان معلومات کو استعمال کیا جائے۔ اب ایجوکیشن کی ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں۔ Plato regards education as a means to achieve justice, both individual justice and social justice. Plato was of the view education is the capacity to feel pleasure and pain at the right moment. Aristotle defined education is the creation of a sound mind in a sound body. Thus, to him, the aim of education was the welfare of individual. According to John Dewey, education is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his responsibilities. According to John Adam, education is a systematic process through which a child or an adult acquires knowledge, experience, skill, and sound attitude. It makes an individual civilized, refined, and educated. Types of education. Education کی 3 types ہیں: formal education, non-formal education اور informal education۔ اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ فارمل ایجوکیشن وہ ایجوکیشن ہوتی ہے جو ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی یا کسی اور سینٹر سے حاصل کرتے ہیں۔ اس میں ریگولیرٹی ہوتی ہے، اس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے، اس میں مینجمنٹ ہوتی ہے، سپرویژن ہوتی ہے اور یہ ٹائم لمیٹڈ ہے۔ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ٹائٹ ہوتے ہیں۔ نان فارمل ایجوکیشن یہ ریسنٹ کنسیپٹ ہے، یہ ڈسٹنس لرننگ ہے اور اس میں ایڈلٹ بھی ایجوکیٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے کئی دوسرے نام بھی ہیں جیسے کمیونٹی ایجوکیشن، ایڈلٹ ایجوکیشن، لائف لانگ ایجوکیشن، سیکنڈ ہینڈ ایجوکیشن۔ اس کے بھی رولز تو ہوتے ہیں لیکن نارمل ایجوکیشن کی طرح سخت نہیں ہوتے۔ اس کی مثال علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے۔ انفارمل ایجوکیشن، اس میں بچہ معاشرے سے سیکھتا ہے، اس کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوتے۔ اس کی مثال ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا وغیرہ ہیں۔ ایجوکیشن کے ساتھ ایک ٹرم اور استعمال ہوتی ہے لرننگ۔ لرننگ اور ایجوکیشن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے لیکن یہ ایک جیسی چیز نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا اس کا ڈفرنس دیکھ لیتے ہیں۔ میننگ آف لرننگ کیا ہے جی؟ ٹو acquire knowledge, to memorize. Difference between education and learning. Education is knowledge gained through teaching. Education کا علم ٹیچنگ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ Learning is knowledge gained through experience. Education provide degree of a subject. یعنی جب کوئی بچہ پڑھتا ہے یونیورسٹی، اسکول، کالج کسی بھی لیول پر پڑھتا ہے تو اس کو اینڈ پر ایک سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے۔ لیکن لرننگ کیا ہے؟ لرننگ پرووائڈس ایبلٹی، اسکل اینڈ ایکسپیرئنس۔ اس میں مہارت ملتی ہے، تجربہ ملتا ہے۔
Education is a systematic method or way to giving or receiving instructions. Education एक systematic way है, जबकि learning is indirect way of giving or receiving instructions. Education is that one can get at some point. Education हासिल करने के लिए कोई सेंटर होना ज़रूरी है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी जगह. लेकिन learning is lifetime ongoing process. Learning सारी ज़िंदगी जारी रहती है. Education is formal, learning is informal. Education is what people do to you. Education वो है जो लोग आपको देते हैं. But learning is what you do to you. लेकिन learning वो है जो आप अपने लिए करते हैं. इसको हम शॉर्टली देख लेते हैं. एजुकेशन जो है वो पैसिव होती है. एजुकेशन में इंफॉर्मेशन दे दी जाती हैं. अब वो इंफॉर्मेशन अगले के लिए कितनी यूज़फुल है, यूज़फुल हुई, यूज़ उसने की भी या नहीं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अप्लाई किया या नहीं, इसका कुछ पता नहीं. लेकिन लर्निंग एक्टिव चीज़ है. एजुकेशन में करिकुलम का यूज़ होता है, जबकि इसमें क्यूरियोसिटी यानी कि सस्पेंस, तजस्सुस ये चीज़ होती है. उससे लर्निंग, उससे बच्चा लर्न करता है. उसे सस्पेंस होता है चीज़ को, देखता है किसी चीज़ को तो उसको जानने का सस्पेंस होता है कि ये क्या चीज़ है. एजुकेशन एक्सट्रीनिस्ट होती है, जबकि लर्निंग इंट्रीनिस्ट होती है. अब एजुकेशन, लर्निंग और उसके साथ एक और टर्म अंडरस्टैंडिंग, इनमें देख लेते हैं कि इनमें स्कोप किसका ज़्यादा है, कौन सी टर्म ज़्यादा वास्ट मीनिंग में इस्तेमाल होती है. तो एजुकेशन में टेक्निक्स और मेथड्स इस्तेमाल होते हैं ताकि नॉलेज को दिया जा सके, जबकि लर्निंग मेमोरी है, एक्ट ऑफ मेमोरी, उसे याद कर लेता है बच्चा. अंडरस्टैंडिंग इज एन एबिलिटी टू डिस्कवर. सबसे वास्ट जो स्कोप है वो अंडरस्टैंडिंग का है. अगर बच्चे ने इंफॉर्मेशन ले ली, उसे याद भी कर लिया, लेकिन अगर उसे उसकी समझ नहीं आई तो वो उनको कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकता. वो इंफॉर्मेशन उसके लिए यूजफुल नहीं है. जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उसका कोई उन मालूमात का ना एजुकेशन का कोई बेनिफिट है और ना ही लर्निंग का कोई बेनिफिट है. अब मैं इस लेक्चर से मुतल्लिक़ कुछ अहम MCQs दे रही हूँ. ये MCQs आप देख लें और इनके आंसर कमेंट्स में रिप्लाई कीजिएगा. अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट्स ठीक हुए, यानी कि उसका आंसर्स उनका ठीक हुए, तो उस सूरत में मैं कमेंट्स में ही रिप्लाई करूंगी उन लोगों को जिनके आंसर ठीक नहीं होंगे. और अगर मोस्टली के आंसर्स रॉन्ग हुए तो फिर मैं अगले लेक्चर में इस पर डिटेल से डिस्कस करूंगी. पहला है जी, वर्किंग विद अ कम्युनिटी ग्रुप एज एजुकेटर, यू प्रेजेंट एज अ गेस्ट. इट इज एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन या डायरेक्ट एजुकेशन. दूसरा क्वेश्चन है, डेवे लाइक बेस्ट द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन. प्रेजेंट फॉर लाइफ, प्रोडक्ट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. तीसरा क्वेश्चन है, लर्निंग स्टैंडर्ड्स डिस्क्राइब एजुकेशनल थ्योरीज, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स या सोर्सेज. आपने इन लेक्चर्स को गौर से सुनना है. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में इनके रिप्लाई करें. इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और इंशाअल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी. थैंक यू.